Bismillahirrahmanirrahim, dear students. Today we have another poem on His Blindness, written by a great epic writer, John Milton, जिसका रेफरेंस काफ़ी है कि उसने पैराडाइज लॉस्ट लिखी है। और पैराडाइज लॉस्ट जो है एक हेवनली पोएम इसको कह सकते हैं। उसमें बड़ा ग्रैंड स्टाइल है, करेक्टराइजेशन है और बड़ा लिसिड वे में उसने इस सारी पोएम को जो है वो ड्रामेटिक अंदाज में पेश किया है। आज उसकी हम एक पोएम पढ़ेंगे ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो पोएम है ये उसने अपने ब्लाइंड होने के बाद लिखी। अब ब्लाइंड वो कैसे हुआ? इंटेंसिव रीडिंग की वजह से। उसने इतना पढ़ा है, राइटर्स को, पोइट्स को इतना पढ़ा है, उसने इतनी रीडिंग की है कि उसकी आई साइट जो है वो तकरीबन ख़त्म हो गई थी। तो उसने अपनी आई साइट और जो विज़न है उसके चले जाने के बाद, खो जाने के बाद ये पोएम लिखी ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो आज हम इसका टेक्स्ट पढ़ेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट्स विद द टेक्स्ट। When I consider how my light is spent, or half my days in this dark world and wide, जब मैं सोचता हूँ, when I consider, जब मैं सोचता हूँ how my light is spent, कि मेरी जो रोशनी है, मेरा जो विज़न है, मेरी आँखों की जो रोशनी है, जो नज़र है, ये कैसे ख़त्म हो गई। और हाफ माई डेज़, मेरी आधी उम्र से पहले ही, पहले ही हाफ डेज़ यानी कि मेरी आधी उम्र गुजरने से पहले ही मेरी जो आँखों की रोशनी है वो चली गई इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। और जब इंसान अंधा हो जाता है तो उसके लिए अंधेरा ही अंधेरा और वुसअत जो विज़न है वो उसको हर तरफ ऐसे लगता है जैसे अंधेरे का एक समंदर है जो उसके इर्द गिर्द फैल गया है। और वो इस बात पे हैरान और परेशान है कि किस तरह उसकी आधी उम्र गुजरने से पहले ही उसकी आँखें जो हैं वो जाती रहीं। एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ डेथ टू हाइड, और अभी उसके अंदर जो एक ज़ख़ीरा मौजूद है, जो एक नॉलेज मौजूद है, जिसको अगर वो छुपाएगा, विच इज़ डेथ, जो मरने के बराबर है, इज़ टू हाइड, अगर उसको छुपा लिया जाए, अगर वो उसको मंजर आम पर नहीं लाता तो वो उसके लिए मरने के बराबर है कि उसके अंदर जो लिटरेचर, जो अदब, जो विज़न उसका था वो जाता रहा। तो अगर वो नहीं लिखेगा तो वो मर जाएगा। लॉस्ट विथ मी यूज़लेस, और वो मेरे अंदर लॉस्ट मौजूद है, वो मेरे अंदर दफन हो जाएगा। विद मी यूज़लेस, और बेकार पड़ा हुआ है कि मेरे अंदर जो नॉलेज मौजूद है, जो मैं लिखना चाह रहा हूँ, वो बेकार पड़ा हुआ है। यूज़लेस माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विद माई मेकर, और मेरी जो रूह है, मेरा जो ज़मीर है, वो अपने क्रिएटर, मेकर मीन्स क्रिएटर यानी कि अल्लाह ताला या खुदा, उसको वो सर्व करने के लिए, सर्व का मतलब उसकी इंसानियत को, मैन काइंड को सर्व करने के लिए जो बेताब है। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और मैं अपनी असल पेश करना चाहता हूँ। लेस्ट ही इज़ रिटर्निंग चाइल्ड, और ऐसा ना हो कि इसके बदले में मुझे डांट पड़े कि अगर मैं अपना टैलेंट इस दुनिया के सामने नहीं लेकर आता, इसको मैं अपना जो मेरे अंदर अल्फाज का ज़ख़ीरा है वो मैं नहीं लिख पाता, तो ऐसा ना हो कि मेरा जो क्रिएटर है वो मुझे डांट दे। डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट इन नाइट, आई फॉन्डली आस्क्ड। फॉन्डली मीन्स बड़े प्यार से, शफकत से, लाड से मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक सवाल करता है कि डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, कि खुदा मेहनत चाहता है, डे लेबर एग्जैक्ट चाहना, विश करता है, मेहनत चाहता है। लाइट डिनाइड, लाइट डिनाइड, रोशनी जिनसे छीन ली गई, डिनाई इनकार करना, रिफ्यूज़ करना। यहाँ अंधे के मानों में आएगा कि क्या जो क्रिएटर है, जो खुदा है, वो अंधे लोगों से भी मेहनत करना चाहता है? वो बड़े लाड से ये सवाल कर रहा है। बट पेशेंस, लेकिन जो मेरा सब्र है, टू प्रिवेंट दैट ममर, ये जो सरगोशी मैंने की, ये जो सवाल मैंने किया, ये क्या है? प्रिवेंट, रोकता है मुझे। सून रिप्लाइज, और मेरी खामोशी मुझे जवाब देती है। क्या जवाब देती है? गॉड डथ नॉट नीड ईदर मैन्स वर्क और हिज गिफ्ट्स, कि खुदा को किसी इंसान की मेहनत की ज़रूरत नहीं है, ना उसके तहाइफ की ज़रूरत है। खुदा की सना बयान करने के लिए हमेशा हमादम फरिश्ते जो हैं वो इस काम में लगे हुए हैं, और अल्लाह ताला की सिफ़ात को बयान नहीं किया जा सकता, उसकी खूबियों को बयान नहीं किया जा सकता, उसकी रहमतों को, उसकी नेमतों को बयान नहीं किया जा सकता। तो अल्लाह ताला को या खुदा ताला को हमारी इस मेहनत का, गिफ्ट्स का कोई भी लालच नहीं है। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, और
یہاں پہ مائلڈ یوک ایک بیل کی رسی جو ہے یعنی کہ بیل، اب یہاں پر بیئر وزن کے طور پر آئے گا کہ مشکل بھی اگر آتی ہے، ہمیں کسی کام میں اگر مشکل آتی ہے تو ہمیں اپنا کام کرنا ہے. دے سرو ہم بیسٹ، اور ہمیں اپنا بیسٹ، اللہ تعالیٰ کو ہمیں اپنا بیسٹ دینا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مشکلات اگر آئی ہیں تو ہم اس کو ایک ہمت ہار کے بیٹھ جائیں اور ایک آرگیومنٹ اس کو بنا لیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، بلکہ مشکلات میں بھی ہمیں اپنا کام پرفارم کرنا ہے. His state is kingly، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، اس کی بادشاہت بہت بڑی ہے، وہ بے نیاز ہے. thousands at his bidding speed، ہزاروں لاکھوں لوگ فرشتے اس کے حکم کے محتاج ہیں، اس کے آرڈر کے محتاج ہیں اور بڑی تیزی سے کام کرتے ہیں. and post over lands and ocean without rest، اور زمین پر، سمندر میں، ہواؤں میں، آسمانوں پر، پہاڑوں پر بغیر کسی ریسٹ کے ان کے ذمے جو کام لگا ہوا ہے اس کو پرفارم کرنے میں وہ لگے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کو ہماری ایفرٹس کی، ہماری کوششوں کی جو ہے وہ زیادہ ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس بہت سے لوگ ایسے ہیں. وہ تو ہماری طلب کو دیکھتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم پہ اگر مشکل آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم پہ اگر آسانی آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں. تو یہ ہمارے فائدے اور نقصان کی بات ہے. They also serves who only stand wait، وہ بھی اس کی خدمت میں حاضر رہتے ہیں جو پتہ نہیں کب سے انتظار میں ہے کہ ان کی باری آئے اور وہ اپنا جو ہے وہ کام سر انجام دے سکیں. They also serve who only stand، جو کھڑے ہیں وہ بھی اس کی خدمت میں حاضر ہیں. اینڈ ویٹ، اور اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کس طرح جو ہے وہ اپنا بہترین دے سکتے ہیں. تو یہ آن ہز بلائنڈنس جو ہے بیسیکلی اس کا ایک اکاؤنٹ ہے، اس کی ایک کہانی، ایک داستان ہے کہ سب سے پہلے وہ پریشان ہے کہ اس کے اندر جو نالج ہے اگر وہ نہ لکھا گیا تو یہ میرے لیے موت کے برابر ہے، اور میں اپنے کریٹر کو سرو کرنا چاہتا ہوں، اپنی جو اس نے مجھے عطا کیا ہے اس کو پے بیک کر کے، اس کی مین کائنڈ کو دے کے. تو ایسا نہ ہو کہ ایسا میں نہ کر سکوں تو وہ مجھ سے ناراض ہو جائے، کیونکہ اسے ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے. اور بہت سے لوگ جو ہیں، فرشتے جو ہیں، جنات جو ہیں، جو بہت سی مخلوق ہے سمندر کے اندر بھی اور ہواؤں میں بھی اس کی تعریف میں لگی ہوئی ہے. تو یہ اس نے اپنی بلائنڈنس کے بارے میں ایک پوائم لکھی. تو ہوپ فلی آپ لوگ اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی جو کوشچنس ہم کر سکتے ہیں، ایک ہم سمری آف دا پوئم اور فیئرز آف دا پوئٹ، کہ اس کو کیا خوف ہے کہ اگر وہ اندھا ہو جاتا ہے تو پھر وہ جن خطرات کا، جس خوف کا اس کو سامنا ہے، وہ کیسے اس کو برداشت کرے گا. تو یہ ہماری پوئم تھی. امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی. تھینک یو ویری مچ.